एबे आसला बड़ खुशी खबर मधुबाबू भत्ता टंका 3000 टंका को नहीं बड़ अपडेट देइछंती राज्य सरकार। खूब शीघ्र एही दिन मिलिबा को जाउची समस्त 60 वर्ष ऊर्ध्व व्यक्ति माननकु 3000 टंका भत्ता राशि। तेबे वीडियो रे आगो को जिबा पूर्व आम चैनल को जे माने एबे जाय सब्सक्राइब करिना हती ताले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु। ओल्ड एज पेंशन बा वार्धक्य भत्ता मधुबाबू भत्ता ता सहित सर्वनिम्न भत्ता बा सामाजिक सुरक्षा आईन अधीन आसुथिबा जेतिकी भत्ताधारी माने अछंती समस्तंकर सर्वनिम्न भत्ता टंका 3000 वृद्धि को लेकिन वर्तमान बड़ अपडेट देइछंती राज्य सरकार। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन पूर्व जहाँ प्रतिश्रुति देइथिले विभिन्न निर्वाचन सभा ता सहित केवल निर्वाचन प्रतिश्रुति नुहे भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो रे बा संकल्प मैनिफेस्टो रे बा इलेक्शन मैनिफेस्टो रे से माने कोन ना लिखित आकार रे कहितले जदि ओडिसा रे क्षमता को आसे आम सरकार ताहाले कोन ना आपण मानक जो रही भत्ता राशि 1000 टंका से 1000 भत्ता राशि की बढ़े जाइकी कौन ना 3000 टंका वृद्धि कर दिया जिवो किंतु कौन हला ना जते बेले से माने जीति गले आउ आपण मानकर जो 3000 टंका भत्ता राशि देले नाही तो नियाति बापर आपण मानक मन रे आस्तबे जे आउ 3000 टंका भत्ता राशि आउ हमकु मिलिबो नाही काहे कि आपण मान प्रथम द्वितीय बजट ए दुईटा अधिवेशन चलला से अधिवेशन पळेला किंतु आपण मानकर जो भत्ता राशि मिलले नाही नियाति बापर एबे वर्तमान आपण मान भाबुथिबे जे हमकु आउ 3000 टंका भत्ता राशि मिलिबो कि नाही बा मिलिबो नहीं। दर्शक बंधु मु कहि कि रखुची आपण मानकु 3000 टंका भत्ता राशि खूब शीघ्र मिलिबा को जाउची। हां दर्शक बंधु काहे कि मिलिबा को जाउची आपण मानकु मु एई वीडियो माध्यम रे सब किछि टेक्निक खबर जणाइबी सेतिबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ठीक अछि। तब दर्शक बंधु जेबे प्रथम बजट अधिवेशन चलतिला सेते बेले आपण माने करना 3000 टंका भत्ता पई अपेक्षा करि रहितले किंतु सेते बेले मध्य हला नाही तापर आपण माने एमती रो द्वितीय बजट अधिवेशन चलला आपण तो जानिछे एई वर्ष 2026 फेब्रुआरी मास आपण जानिथिबे द्वितीय बजट अधिवेशन मध्य हमर पळैला ठीक अछि आपण मानकर पळैला किंतु आपण मानकर जो 3000 टका भत्ता राशि सरकार देले नाही या जा फल कोन आपण मानकर असंतोष प्रकाश होला आपण माने बहुत वाद विवाद मध्य करले ता सहित आपण माने सोशल मीडिया सरकार को मध्य अनुरोध करले किंतु तथापि सरकार सुनिले नाही आ सेही मानकर कले जे मान 80 वर्ष जे मान अधिक हेउचत से मानकर ही 3500 टका करि देले आ बाकी जा आपण मान रहि जछंती जो 60 वर्ष ऊर्ध्व ठीक अछि तो आपण मानकर कोन ना 3000 टका भत्ता राशि हला नाही ठीक अछि। तो दर्शक बंधु देखंतु मु कहि कि रखुची आपण मानकु 3000 टका भत्ता राशि खूब शीघ्र मिलिबा को जाउची। यार कारण कोन देखंतु मु दुईटी देखंतु यार मुख्य कारण होची इलेक्शन आगो को जेहेतु आपण मानकर जो इलेक्शन आसुची आ एई इलेक्शन कारण जगु आपण मानकर 3000 टका भत्ता राशि मिलिबा को जाउची। तो दर्शक बंधु मु कहि कि रहुची आसंता मासरे मिलिबा को जाउची 3000 टका भत्ता राशि। हां दर्शक बंधु काहे कि ना जेहेतु आसुची हमर आगो को इलेक्शन ठीक अछि जनवरी मासरे आपण मानकर इलेक्शन आसुची आ इलेक्शन पूर्व ही आपण मानकर जो भत्ता राशि रहिची 3000 टका भत्ता राशि से 3000 टका भत्ता राशि मिलिबा को जाउची। तब दर्शक बंधु एथर खूब शीघ्र मिलिबा को जाउची 3000 टका भत्ता राशि। तब एई भत्ता टंका मिलिबार मुख्य कारण होची पंचायत इलेक्शन ठीक अछि तो एई पंचायत इलेक्शन आउट रहिची आपण मानकर पौर इलेक्शन आ एई दुई इलेक्शन जोगु ए दुईटा कारण जोगु आपण मानकर जो भत्ता राशि बढ़िबा को जाउची। बीजेपी जेते बेले निर्वाचन मैदान रे थिला सेतेबेले घोषणा करथिले कोन ना सर्वनिम्न भत्ता टंका 3000 लेखाई कर दिया जिवो सामाजिक सुरक्षा आईन अधीन रे जो माने भी भत्ता टंका पाउथिबे आ 1000 टंका नुहे 3 गुण बढ़ा जाई कि ताहा 3000 टंका लेखाई हे जिवो किंतु विरोधी दल माने एहा को बारंबार कहि चलेतले एहा केवल असंभव एहा को राज्य सरकार केबे माने जो बीजेपी सरकार केबे भी करि परिबा नै केवल लोभ देखेबा पई लोक माननकु कोन लोभ देखेबा पई से माने एमिति कोन एमिति कोन ना करूछंती ठीक अछि। तो दर्शक बंधु आज पर्यंत सत लागुची कारण 2 वर्ष अनेक 2 वर्ष 2.5 वर्ष बीती गलानी एबे जाय आपण माने अपेक्षा करि रहिछंती किंतु सरकार एहा को कार्यकारी करू नाहंती। प्रथम बजट रे एहार किछि घोषणा हैला नै द्वितीय बजट रे मध्ये 3000 टंका घोषणा हैला नै केवल जो माने 80 वर्ष उदय होचंती से मानकर ही कोन ना 3000 टंका भत्ता राशि होई गला वर्तमान समस्त भाबुतिले 2026 बजट अधिवेशन रे लागू होई जिवे तो 3000 टंका भत्ता राशि किंतु बजट तो चली गला बजट अधिवेशन किंतु आपण मानकर जो भत्ता राशि हैला नाही। मुख्यमंत्री सेते बेले और कोन ना अनाउंसमेंट करले कोन ना जो माने क्यू रे रहउतिले बाधक्य भत्ता पई जो माने अप्लाई करिकि क्यू रे रहउतिले बा अपेक्षा रे रहउतिले तो आ अपेक्षा करबा को पड़िबो नाही गोटे स्थान खाली हैला पर जाई कि आउ जन को कोन
ନା କ'ଣ ନା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥର ଆଉ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନେ ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ରହୁଛି ନା ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମାସରେ ବି ମିଳିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ମାସରେ ବି ମିଳିପାରେ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବି ମିଳିପାରେ, ଠିକ୍। ଏମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ସମୟ ନାହିଁ, ତାରିଖ କହି ହେଉନି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନା ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଆଶା ଯେ ନା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ନା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ରାଶି ରହିଛି, ସେ ଭତ୍ତା ରାଶି ଦେବାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରହିଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶି ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ରହିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଏଡ୍ ହେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଭତ୍ତା ରାଶି ରହିଯାଇଛି, ବାକି ରହିଯାଇଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସବୁ ମିଶେଇକି ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏଣିକି ସରକାର କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପଳେଇଲେ, ଠିକ୍ ଗଲା ଏବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପୌର ଇଲେକ୍ସନ ବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟି କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କି କେବଳ ସରପଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ହଜାର ହଜାର ସରପଞ୍ଚ, ହଜାର ହଜାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କାଉନସିଲର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଏହାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସରକାର ପହଞ୍ଚିବେ ଯେତେବେଳେ ନା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ, ତ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡାକ ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ନା ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଭୋଟ ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ବିଜେପି ସରକାର ଆଉ ଏଇ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଉ ଏଇ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଭତ୍ତା ରାଶି ବଢ଼ିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ରଖୁଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।